أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما سورة النور آية بناني. ألم ترى أن الله نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل كرهت صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. ألم ترى ألك يلا أو ميلكوا أن الله والله سبحانه وتعالى يسبح له من فبب سبحان الله فوق عليه في السماوات من بسنفر ولفلان سنفه والأرض أن يمدو كل ولفلان قرأ ولبب على سبحان الله فوق والطير كوكونو فنا صافات وصفا دامبه وبك سبحان الله فوق عليه كل أكون كل وكل قد علم صلاته وباك صلاة كشغدو فشغو كله والما كل أكون كل وكل قد علم صلاته يعني قد علم الله صلاته على بعض وباك صلاة منكاكا تفسيرين فلاري فالا كو فم بسانفر ولو بلان سانفر ولو سبحان الله فك على إبن مندون أنيتي مندون hadamadenw ye danfɛnba ye ala ka danfɛn na mais hadamaden danti ala ka danfɛn dɔrɔn ye. ala ko walakad karramna bani adama k'ale ala de ye hadamaden bonya wa hamalnahu k'a doni fil barri gere ka wal bahari ani ba kɔnɔ a y'i doni gere ka i sen fila la k'i doni mobiliw kan k'i doni nɛgɛso kan k'i doni moto kan ka tila ka i doni ba kɔnɔ baton i b'a sɔrɔ centaine de tonnes a bɛ baton baw kɔnɔ paquebot baw kɔnɔ a bɛ i fogonji ka kan n'a ye e ka t'i jɔ o bada ka gabakurunin kelen fila laban a bɛ taa fɔ duguma plom ni ala ka baara ye dɛ mais yanni na anw ye fɛn ye dɔrɔn yɔrɔ hadamadenya yɛrɛ bɛ ten sababu direct anw b'o de ye mais sababu yɛrɛ anw t'o ye n'i taari i jɔ dɔrɔn ka baton baw ye dɔrɔn i bɛ se k'a fɔ le blanc i bɛ se k'a non cɛ blanc ye baara kɛ sa alhamdulilayi blanc ye baara kɛ mais blanc fatɔ ma deli ka fɛn fabriquer fɔlɔ dɛ blanc mun hakili tiɲɛna a deli ka fɛn fabriquer fɔlɔ o tuma na ala mun ye hakili di blanc ma o de ka bon ni ala ye wallahi o de y'a to an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ fɛn dɔ kɛ yan nɔ ko ɲumanba n'i ye tilara dumuni na n'i ko ba a barika a bɛ mun f'i ye a b'a f'i ye k'a barika ala ye ba y'a dɔn ko ale ye intermédiaire de ye mais sababu yɛrɛ ye ala de ye. wallahi ni ka ida Allahu akbar ala ka bo ala ya hakili to ma koy kuma nyana sisan nyana avion glamba ka nga fo de ma anga dugu be ingénieur o se fe na ku sigi fote ko na ku lama ingénieur ay ya fa ma koy na on da sera ma dom na mbo foka teme ne nyede koy mobile ma fabriquer moto ma fabriquer nye fendo odongo nyero galnon ta don coton tisi mi ke kulo munu ko par an ko Mali bi 5 milliards de dollars par an 5 milliards mun bi exploiter ka bo Chine kana milliards duru la ilaha illallah malet se ka halo gla halo coton tisi malet se ko gla an an kulo munu nay femu yere man yere docteur fa ka na ke docteur ba a déconseiller mo ma yere mais ko 5 milliards moto négocié combien de milliards mobilier combien de milliards lampan combien de milliards la nadiri ala hakil di haramade made ka la bara ikay hakili munumunu ni ye kuluye ika fen do bo akono yani to wo kunga na folo o de ato yani dahabi ma ke fugarde lafiya ba ati ma ke foyi ni fugarte fɔlɔ yan tubabu kunga na an ka mɔgɔw ye nɛgɛ bɔya dugukolo kɔrɔ ka sɛri dilan n'a ye ka bamanan marifa dilan n'a ye ka mugu dilan n'a ye ka fɛn bɛɛ kɛ nɛgɛ la ka daba dilan n'a ye n'o ko kun tora sen na a y'a tila k'an kun tɛ mɔbili dilan an kun b'a dilan koyi mais kabini an sigi mɛ dɔrɔn gouvernement yɛrɛ de n ko ne y'o de f'i ye ni mali la maa man k'a fɔ maa ma gerebu maa man k'a fɔ maa ma zon i bɛ ɲininka cogo di n b'a ɲɛf'i ɲɛna gouvernement yɛrɛ de ye gerebu cɛkɔrɔba ye
o sana anyanga girbo avion ta kata Chine kana ko chinois ko bina 5000 milliards de francs CFA ko no dama am beni boli yankunda aéroport ka meta choro wakumbe kana ja o re poison d'avril de ja ko tek nyai ça veut dire que on me contact ma ben nous en son on me contact ma ben nous en son mais on me na Johnson on de machisson pom fadi adira amma troisième arabu yo dama troisième pont yani chinois yo dama premier pont tubabu yo dama on ma foide anyarama la ilaha illallah ni taraka ta kalanke kake intellectually ikan ka jamana nafani hanni pom bamun kan gla kosbe fuka ta chinois wele kana c'est à anye antika ne so gla antika mobile gla subhanallah alaka ni danfen no munu ta harama dewnyo ko be Allah subhanahu wa ta'ala ko suma o subhanallah foka alay sanfara wala blan sanfe o ba ke alay du ko loka wa tayru hal al kono alay konta to kono ya famia safatin o safar dambe umunge kullun akona kelen wokele kada alima salatahu abaka salatu kan munge alaka wala Allah subhanahu wa ta'ala ko foite fo ka soro offense na o be ala barakada o be salatu o be sele alaka walakin la tafkahuna tasbihahu ma awdata aka subhanallah fo ko famia foite nam wallahu alimun bima yafalun wallahu alimun ala de dombaye bima ni fenye yafaluna abe mumbara ibe fengo fembara ala ba bedo mo kana do me ala kon ba do ala kan cinyi mana walillahi mulku samawati wal ard sanfara mara o tigi ya ala de dugukolo mara o tigi ya ala de wa ila allahil masir wa ko laba ko sigi yoro be kata ala de ma al marji'u ko sigi yoro ala ba nyoro o ala de alam tara anna allah yusji sahaba ala bina sanna chugo fanya sanna chugo o fe meteo ila fe ko ala sanna chugo fanya ko ala ko scientifique to la ko ay on fe ya village kan na tete bugula ambe ba do ni san finani yan silike ni nche aka chala fe on ta jeya o ala bina sanna chugo fo ala ko chugo di ala mutara ma aw mayele kewa anna allah ala yuzji sahaba ala be sam yani kabanogo aba fara nyonka thumma yu'allifu bainahum abi soroka yani abu usama yuzji aba sama abe kabanogo sama thumma okofa yu'allifu bainahu abu soroku fara nyonga me yani ta'lifu kora me o dilde kabu sama yu'allifu bainahu abu soroka udili nyogona nini ma gerla nyogona bi deli ni kaba no farla nyongo bi deli yani ulufu yara deli di arabu kan jere deli di mais la nyini kam ma kam fara nyonga de ma ko alab suraka ulufu fara nyonga thumma ja'alu rukama alabi suraka ka ato suma jalu rukama alab suraka keena fo tomba ka suraka afara nyonga yusji aba sama sahaba abi kaba no sama na ya sama summa samanen ko fe yu'allifu bainahu absara ku fara nyonga o fara le ko fe nyonga summa o ko fe yaj'aluhu rukama absara ke tomba kelenye ibisinga yi dro koro yan fan fi meten kriw yana ka fara nyonga mbeke ibe kabase doya ibe doya yan fe aman kun yawa no ngo sango tala folo ameta nga chila meni kabano ko masara ka bol damene kana fara nyonga dro ami joro damene na to na yan fe fa bon abise kana sa me ati an san na yoro la menanga na an ni silike nke koran silike che ama fa ataka fino la do ataka minan che almami ite jamu ke no je kabako bala de no kara bo so ki flel dabele ni mu ye koron flo ba lo mi nyada fle doni ni mu ye koron fle doni ba lo mi nyada fle doni akara tuedi ne ko jamu ko be ko na wa jamu ko tie ko de voilà o kora e ka fo parce que sans chuga mai to kan fo ko mai ko le état menace voilà o ko ba ka ko sans chuga mai ala be ko de nyafanya ko summa yaj'alu rukama ala to ka tombay fatara alwadqa yakhruju min qilalihi min yani ki ibi soraka sankise
yakhruju abebo min khilalihi kabanogo nu ɲɔgɔn cɛ kabanogo komi tɛmɛ de sanji komi glasi n'a bilala kɔnɔ a b'a yele k'a warawara ka jigin mɔgɔw kan mais n'a y'a glasi kuruma jigin duguma bam a bɛ kɛ tiɲɛni fatara le wadaka yakhruju min khilalihi i bɛ sɔrɔ ka sanji kisɛ ye a bɛ bɔ kabanogo nu ɲɔgɔn cɛ i y'a fɔ ko dusi Allahu akbar a bɛ na fan bɛɛ fɛ wara ala ye masa ye koyi i b'a ye dugu bɛɛ sumana dugu bɛɛ nɛɛmana n'a nana don min su kɔni fantan ni faama an bɛɛ sunɔgɔ cogo ye kelen ye an bɛɛ bɛ nɛɛma an bɛɛ b'an ka birifiri sama k'a don an kun na sans facture ala ni cɛ koyi o don bon i b'o dɔn o tɛ sanji kɔfɛ a voilà ko après la pluie c'est le beau temps i b'o kun dɔn après la pluie c'est le bar sɔrɔ k'u kun da bar kɔnɔnaw kan sɔrɔ k'u kun da gulɔmi yɔrɔw kan sɔrɔ k'u kun da tiɲɛni yɔrɔw kan don dɔ n bɛ ka bɔ ase kɔnɔ a don taara an dala ye bar dɔ bɛ yen n b'a yɔrɔ bɛɛ de fɔ BMS kɔrɔ kɛrɛfɛ bar dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ ye o don de n bɛ ka na ne ɲɛ bɛ mɔgɔw sigilen bɛ plein air la dɔw yɛrɛ bɛ y'a fɔ ko alimami ne yɛrɛ ka nisɔndiyama ɲɔgɔn minɛ kɛ n b'a kan na parce que a kɛra juma de ani dulokiba min bɔra juma na dɛ a n'o dulokiba kelen de ye tile bar la u sigi bɛ yen nɔ gulɔ tɔn b'u kɔrɔ i y'a fɔ ko kabako bɛɛ ka taa fɛn bɛ gulɔ la ne taara fɔ ɲɛfɛ ne tɛmɛ ne ɲɛ fɔra ko ne ko ayi n ko nin tɛ tiɲɛ fɔlɔ ne taara tuuru cɛ ka na fɔlɔ ka se ka mun bɛ ka n'a lajɛ n bɛ fɛ ka jigin yɛrɛ mais n siranna dɔ kana taa parce que an ka ko ka gɛlɛn sisan dɔ kana t'i foto ta caraw ture yɛrɛ bɛ nin nɛja kuma in na ja a yɛrɛ tɛ fa nin t'a ka baari foto ye yanni i bɛ tila o justification na o t'a sɔrɔ san yɛlɛmana o t'a sɔrɔ san yɛlɛmana o yanni i bɛ tila walayi a ma kɛ ten walayi a kɛra ten yanni i bɛ tila o ɲɛfɔli la o y'a sɔrɔ san banna ne ko hey i yɛrɛ ɲini yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la parce que Seydina Ali ko ni maa mun taara sikana yɔrɔ la k'i tu ka taa sikana yɔrɔ la ni mɔgɔw sikara i la ni olu ye jurumu 10 sɔrɔ e bɛ jurumu 20 sɔrɔ o kɔrɔ ye sisan kare dɔ bɛ yen o ye bari ye kare wɛrɛ bɛ yen nɔ sira wɛrɛ bɛ yen mun tɛ kuma na sira min bɛ yen ni sikana ko tɛ yen i ka tɛmɛ o fɛ n'i taara ka t'i yɛrɛ dɔn o bari wɔcɛ kɔnɔna na ni mɔgɔw sikara la n'u ye jurumu 10 sɔrɔ e bɛ 20 sɔrɔ parce que e de y'u bila ka sika i la Seydina Ali ko ten ko kuma ko sikana ko k'an ka far'o ma ale Seydina Ali kelen ko sira surumani danger ma ko i ka sira jan danayama ta o kan nin sira in ka surun mais danger ka bon nin sira in ka jan mais sécurité b'a kan sira mun ka jan ni sécurité b'a kan dɛ i k'o ta i ka sira surumani danger ma to ye radiyallahu ta'ala anhu wa radu anhu n'an hakili jiginna Seydina Ali ninnu tɔgɔ la fo an ka sira fara dɔɔni a bɛ maa dɔw fana kɔnɔ k'u bɛ Ali fɛ ka tɛmɛ anw kan ɲɔgɔn nɛgɛ ta anw bɛ Ali fɛ koyi n ko Ali ye kira dɔgɔnin de ye Ali fa ni kira fa i bɛ Ali fa tɔgɔ da Ali ibn Abdul Muttalib o ye Ali fa ye Muhammad yani Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib o ye Ali fa ye barakallahu fika Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Ali ni alakira Muhammad mɔkɛ kelen même grand-père dɔw ko même grand-mère fana mais sika kɔni tɛ mun na même grand-père wa alakira wolo denmuso o de furu bɛ Aliyu ma radi Fatumata Zahra Fatumata filɛ de alakira da ko Zahra i b'o de mankan min dugu kɔnɔ Zahra i bɛ Zahra mun ye dugu kɔnɔ ko Zahra o tɛ se ala fɔ cogo la ko Zahra k'e bɛ ka fan bɛɛ fa mais olu ka Zahra kun ni an ta kun tɛ kelen ye dɛ olu ka Zahra kun ye o hakili la ka sahabaw dɔgɔya ka ala ka Ali tanu wala an bɛ alakira fɛ an bɛ Aliyu fɛ an bɛ Ali fɛ an b'a denw fɛ bon i b'a dɔn Umar fana ta kabako ye mun ye i b'o dɔn Umar ta kabako ye mun ye i b'o dɔn Umar burankɛ ne m'o f'i ye o don ko ni y'a sɔrɔ sukoro laada kun bɛ Maka n ko Alakira kun ka taa buran sukoro di Umar ma parce que a burankɛ don sunkalo fɛ mais Umar fana kan ka taa buran sukoro di Alakira ma dɛ parce que Alakira wolo mɔdenmuso cɛ de ye Umar fana ye Umar denmuso cɛ ye kira ye sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala wa Alakira mɔden n'o ye Fatumatu denmuso ye n'o tɔgɔ ko Ummu Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib o cɛ ye Umar de ni nafiki denya tɛ i da man ka don o du kɔnɔ kuma na dɛ ni réunion de famille kɛra kira fɛ Umar bɛ wele dɛ c'est la famille ou bien a denmuso bɛ a yɛrɛ buranna yen ye wala kira buranna a ka so ale buranna kira ka so ye mais nafiki denya de mɔgɔw da don ko ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa fɛ an ka na bɔ an ka sujet kɔnɔ naam Ala ko k'i bɛ sanji ye ka a bɛ ka bɔ kabasenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ Allah subhanahu wa yunazzilu minas samai a bɛ jigini kɛ ka bɔ sanfɛ yani min jibali kulu la fiha a bɛ kulu ninnu na
min baradin fɛngɛ tɔgɔ ko di glace ko na neige tɛ an b'a balo cogo di ya san bɛlɛnin voilà san bɛlɛnin de ko don i bɛ san bɛlɛnin ye ka jigin san bɛlɛnin bɔ yanni ji kulama min bɛ sanfɛ dɛ san bɛlɛnin bɛ b'o de la maintenant n'a y'a kuluba bila ka na bon ala k'an kisi a bɛ so kari a bɛ fɛn bɛɛ kari mais ala b'a filtrer min kɛ mais dɔw bɛ jigin comme san bɛlɛnin ma i b'a ye a dɔw n'a nana kukukuku a bɛ se k'a cɛ ka so fana ye n'a a farima dɔ ye sɔrɔ a bɛ kunkolo sɔgɔ koyi a dɔw hali mɔgɔ ka vitre ci parce que a dɔw hali vitre ci ala kan b'o de ma san nana cogo bɛɛ fɔlen tɛ nin an ɲɛ nin na ma fayusibu bihi ala bɛ yɔrɔ sɔrɔ ni san ye mun ye ala ja wa a b'a yɛlɛma k'a da cɛ ka bɔ yɔrɔ kan yɔrɔ mun y'a ja i bɛ to boli la sanji kɔrɔ wa n'i ma jɔ dɔrɔn i bɛ sin ka ye sanji i bɔra sanji kɔrɔ sanji bɛ ka na i kɔfɛ san min sɔrɔ kuma dɔ la i bɔ dugu kɔnɔ ka na e ɲiginnen i nana minnu ka ji tulu fɛ a kɛra cogo di cɛ sanba de ye anw ci Lafiyabugu foyi ma s'aw fɛ yan a ma se yan dɛ wa ala de y'o fɔ ale ala de bɛ yɔrɔ dɔ la ala de bɛ sanji na yɔrɔ dɔ la a b'a yɛlɛma ka bɔ yɔrɔ dɔ kan a bɛ yɔrɔ dɔ ɲigin a b'a pan ka bɔ yɔrɔ dɔ kan nin bɛɛ ala de ka baara de o san na o kun bɛ ɲini ka na an sigi ala ko la koyi ko sanji ko ala ko ten ko avion don ko i m'a ye ko ji cayara ɲina ko avion sɔn dɔrɔn ni kaba fira dɔrɔn wɔrɔ san bɛ na ko avion an bɛ ja avion tɛna tilema kuma i tɛ avion y'i ɲɛna abada fo ni kaba farala ɲɔgɔn kan tuma min na n'o tɛ ni avion tora ka na yan mars avril la a ka ɲi koyi o b'a sɔrɔ funteni ka na an faga yan mais o b'a sɔrɔ kabanɔgɔ tɛ yen n'a y'a ci a b'a ci fu la ya Allah subhanahu wa ta'ala ka baara ye naam. A ko a bɛ surunya san yegeriw a ka taa ni ɲɛna filɛliw ye san yegeri bonya kojugu fɛ san yegeriw ma ɲi dɛ e m'a ye o bɛ communiqué kɛ ko ni san bɛ ka na i ka téléphone faga i ka téléw débranché tasa inoxman ninnu i k'olu bɔ yen nɔ parce que o bɛɛ de bɛ san sama yakadu sana bark yadhhab bil absar o kuma na a bɛ surunya san yegeriw a ka taa ni ɲɛnɛ filɛli yani yadhhab bil absar a ka taa ni ɲɛnɛ filɛli a bɛ surunya o kuma na ala k'an kisi ala k'an lami sanji hɛrɛ mana sanji tɔɔrɔ ma ala k'an kisi a ma u ko ɲina météo mɔgɔw ko ɲina sanji ka ca k'a ka tiɲɛni ka ca yani a bɛ ɲɛ kɛ tiɲɛ dɛ wallahi hali o don o san dɔ nana juma dɔ ma dɔ a taara denmisɛnnin dɔ ye an ka quartier la wallahi denmisɛnnin san 3 a taara n'a ye u taara ka taa kunbɛn fo 700 yɔrɔ na o y'a sɔrɔ a fatura ni san bɛ ka na an ka denw gɛrɛ an yɛrɛ la ka kuma u fɛ n'a y'a sɔrɔ école ko bɛ sen na i k'u ladi ni san nana k'u to école la u ka to yen fo san ka tigɛ pewu i yɛrɛ ka fɛɛrɛ k'i ka t'u nɔfɛ an ka to ka kangari da denw ye san bɛ ka taa ni maakɔrɔbaw ye sago denmisɛnninw ala ka an lamɛn ni hɛrɛ san ye ala ka n'an lamɛn tiɲɛni san ye naam. yuqallibu Allah al-layla wan-nahar Allah subhanahu wa ta'ala bi shuni kile yɛlɛma su bɛ taa kile bɛ na kile bɛ taa su bɛ na akala ko an ka kuranko sabatilen tɛ cogo min na n'i y'a sɔrɔ suni kile monopole tun bɛ faransi bolo a kun t'an bila sufɛla la dugu tɛ jan fɛ yan bilen mais ala ma sɔn k'o di maa ma de a ye kasa sigi an t'a sigi a b'a kɛ tan an t'a kɛ tan bon dugu tɛ jan aw bara bilen nin y'o bannen faransi bɛ se k'a fɔ ko an ye amaro k'a kan ko dugu tɛ jan aw bara bilen u bɛ su kura bila an kan walima avion kuma o tɛ tile bilen ŋaɲagaɲa ya bon su tɛ ko aw fɛ yen bilen mais ala m'o di maa ma hadamaden tɛ se ka ɲɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɔ ala m'o di maa wɛrɛ ma a ma di maa ma dɛ suni tile yuqallibu layl suni tile ka yɛlɛma o bɛ ala de bolo sanji ka nali o bɛ ala de bolo ka jamana dɔ kɛ pays côtier ka jamana dɔ kɛ sahili o ye ala ka baara de ka jamana dɔ kɛ san jamana ye ka jamana dɔ kɛ san bɛrɛtina ye o ye ala ka baara de nin bɛɛ ala de ka baara ye ni samiya donna sisan Conakry ou bien Bissau fo ka kalo 4 don o don an bɛ sele fana lansara fara ɲɔgɔn kan an bɛ fitiri ni safo fara ɲɔgɔn kan
parce que i bɛ taa sere fana seri san kɔrɔ ka na so san kɔrɔ ka taa fitiri seri san kɔrɔ ka na san kɔrɔ n'i ma taa san kɔrɔ san b'i sɔrɔ yen don o don an b'a fara ɲɔgɔn kan ni maliyɛnw taara a bɛ sɔn ka diya u ye dɛ parce que jamu ka di mɔgɔ ye koyi jamu b'an kɔntan yan dɛ n'a ye jamu ye ka misiri bɛ fa tewu ni don ni sanni nana ta to n'i y'i kɔfilɛ filɛ fɔ ko juma don misiri bɛ fa tewu ka an bɛ se ka kɛ daba kelen ye ka taa so ten baasi t'a la silamɛya de b'u ka d'u ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ jamu kɛ ne tɛ jugu ye dɛ silamɛya de ka d'u ye a man di minnu ye n'a ye misiri ja a ka bin olu mago t'a la yɛrɛ n'i y'a ye jamu ka di jamu ye o kɔrɔ ye ko silamɛya dɔ ka di ye o dɔ bɛ yen o mɔgɔ tɛ misiri ye n'a ye misiri ja a ka bɔ ka bin misiri wa a ka bɔ ka bin ale mɔgɔ foyi t'a la o tuma ne tɛ jigin a mɔgɔ dɛ silamɛya de ka d'u ye o tuma na nin bɛ ala ka baara de yɔrɔ dɔ ye san mun bɛ na yɔrɔ dɔ la n'o nana an fɛ a tɛ ɲɛ i ɲɛ b'a la san bɛ na an fɛ yan nɔgɔtɔ tɛ an kɔrɔ san bɛ na bamakɔ n'a nana nɔgɔtɔ tɛ an bɛ taa nɔgɔtɔ bɛɛ ta ji kɔnɔ a tɛ ɲɛ ala bɛ fɔ mesire ka ɲɛ dɛ san bɛ na ivoiriyɛnw fɛ yen o bɛ se ka na an fɛ yan a tɛ na an fɛ yan Sikaso jamana fana san ka ca ni yan ta ye yan fana san ka ca ni Segu jamana san ye Segu jamana san damadɔni dɔrɔn i bɛ bari ka ɲɔ surumani dɔrɔn san damadɔni i b'a dɔrɔn a wulila parce que olu ka bɔgɔ ye argile de a tɛ ji damatɛmɛ jugu wale fɛ bois ani cɛncɛn ɲaaminen don jɔnni y'a kɛ Alahu subahanahu wa taala an ka fɛn segin Ala ma n'an ye fɛn segin fɛntigi ma dɔrɔn baara bɛ ɲɛ n ko de kɛlɛ bɛ yan légitimité o de kɛlɛ bɛ yan o président kuma démocratiquement élu légitimement élu mun kama parce que peut-être maa kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ maliyɛn maa 15 maliyɛn mun bɛɛ votera maa 1,1 ni dɔɔni wa o 1,1 ni dɔɔni bɛ ma voter ale ye dɛ o 1,1 ni dɔɔni na i b'a sɔrɔ 100 de votera ale ye mais ale bɛ taa kuma maliyɛn bɛɛ nɔ na o hakili la ko fa de b'anw na fa dun t'anw na dɛ mais silamɛya mun ye maa 100 o 100 maa 95 ye silamɛ o tɛ se ka kuma hali maa 5% tɔgɔ la i t'a dɔn ko in ye problème ye i t'a dɔn ko in ye loi de jungle ye i t'a dɔn ko in ye c'est la loi de plus fort ye o de don diɲɛ o de aw maa damadɔni ka taa aw sigi ko G8 wa maa dɔn G combien ka diɲɛ bɛ kunkan kuma fɔ i bɛ dɔ burusi kɔnɔ Mali la ka dɔ ɲininka ne ko e bɛ Nations Unies da a fɔ k'o ye dugu jumɛn tɔgɔ ye a t'a dɔn walima k'i jɔ Mali ye pays laki de maliyɛn bɛ bɛn n'o kan e ni Ala n'a kira cɛ e ni Ala cɛ maliyɛn bɛ bɛn n'o kan maliyɛn bɛ bɛn n'a kan ne yɛrɛ filɛ nin ye nin loi in votera tuma min n t'a kalama n t'a dɔn yɛrɛ parce que o y'a sɔrɔ anw bɛ burusi kɔnɔ anw bɛ fɛn fɛn dɔn waati dala gerebu na hɔn gerebu Ala ma nisɔnna anw b'o dɔrɔn dɔn waati ni nana jɔ dala gida ala gerebu arnangu gerebu ala new a banna anw b'o dɔrɔn dɔn o waati ni nana ka na loi ko fɔ an ye an b'o dɔn bon ne n'o ɲɔgɔn 100 o ɲɔgɔn 100 o n'a fɔ non e t'a kalama sa aw ka élus locaux de bɛ yen olu de bɛ bɔ ni kuma ne b'a bɛɛ ɲɛdɔn u bɔ ni kuma ye assemblée kɔnɔ u bɛ na n'a ye dugu ma u bɛ na ka n'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni député dɔw depuis don min na u bɛ élu ka na assemblée kɔnɔ fo élection wɛrɛ bilen u ka section bɛ o t'u ye bilen u ka base t'u ye bilen a bɛ Bamakɔ yan u ka base t'u ye bilen député tɛ se ka foyi ɲɛ maa ye an ka siran Ala ɲɛ sa jamana ka kɛ laïque ye sa laban sa mais laïque kɔni n'a ye laïque ta a kɔrɔ sanfɛta ma n'o ka ɲi an bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta kɛ ja tɛ ɲɛ ja bɛɛ t'i ta kɛ juge sigin bɛ bureau kɔnɔ pour que bɛɛ ka n'a ta de kɛ koyi ale sigin bɛ bureau kɔnɔ bɛɛ ka n'a ta de kɛ politicien sigin bɛ yen don rond-point dɛ bɛɛ ka n'i ta kɛ parce que dɔ bɛ yen fɛn jɛni de ka d'ale ye politicien sigin bɛ fɛn jɛni na e ka n'i ta kɛ dɛ gendarme sigin bɛ ko bɛɛ ka n'i ta kɛ i ye gardien ta ka bila i ka so la ko bɛɛ ka n'i ta kɛ parce que dɔ fɛ ka i ka so dévaliser o de ka d'o ye n'a fɔra bɛɛ k'i ta kɛ a bɛ ɲa o don ka an kɔrɔ yan n voisin dɔ a denmuso jiginna o taa b'o kɔrɔ yan'a ka na zon taara a fɛ yen ko u y'a ci ka na robinet dilan ka don a ka so kɔnɔ k'a ka so kɔnɔna kɛ kɛnɛmana ye ka taa n'a ka ordinateur ni u ka pari wari ka taa n'a ka so kɔnɔ fɛn bɛɛ ye fo ka muso fasa la hawla wala quwwata illa billah bon sisan yɔrɔ o de ka di o zon ye o kan ka to yen wa bon nin bɛ kuma kelen f'i ye ni bɛɛ k'i ta kɛ tɛ ɲɛ ni bɛɛ k'i ta kɛ n'o o tɛ ɲɛ jamana marali la n'a tɛ ɲɛ démocratie la n'a tɛ ɲɛ laïcité la wa bɛɛ k'i ta kɛ tɛ ɲɛ ala ko fana la n y'o de f'i ye ala ko ye canal dɔ de an bɛɛ de bɛ bolo o kɔnɔ n'i jɛngɛnna an b'a f'i ye n ko na yan ne m'o kuma in fɔlɔ fɔ ko karamɔgɔ de ko i ka du kɔnɔ kuma
anw da t'o la mais n'i ko n ko ala ko la n'an m'a faamuya an b'a f'i ye ko nin tɛ tiɲɛ ye ko hali n'a sɔrɔ ko i taamatɔla ni ala bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a b'a da a tɛ n da karamɔgɔ dɔ fɔ kunu o bɛ bi karamɔgɔ ko k'an ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ ne dara nin na k'i ta kɛ n'o kɛra n'an taara i ka bi kuma na o kɔrɔ ye kunu k'i ye nkalon tigɛ n'an taara i ka kunu kuma o kɔrɔ ye ko bi kuma ye nkalon ye n ko abudulayi ibn suhayli ye o de fɔ a fa ye a fa k'a ma ko muhamadu kadhab sahir kadhab ko muhamadu ye nkalontigɛla kɔrɔtɛtigi don a ko papa muhamadu e ka nin kuma ye ani a ka kunu kuma tɛ ɲɔgɔn minɛ dɛ kunu aw de ko ala kɛra muhamadu ma ko sadikul amin ko tiɲɛfɔla danaya ma aw de y'o fɔ ma kunu mais bi aw kelen ko nkalontigɛla kɔrɔtɛtigi ko ni an dara aw ka kunu kuma na o kɔrɔ a ka bi kuma ye nkalon ye n'an dara aw ka bi kuma na o kɔrɔ a ka kunu kuma ye nkalon ye cɛkɔrɔba jɔra kewu a ma da mun fɔ a ko bon aw bɛ da an ka bi kuma na ani kunu ta point barre wa n y'a jɛ kunu ta ni bi ta bɛ da bɛɛ la a banna wala o kɔni bɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ dɛ ayi o banna ni ala sɔnna ma inshallah yanni ka se an dalen ma kaburu kɔnɔna na an ye fitinin mun dɔn maa tɛ nkalon tigɛ o la k'an ɲɛ wagalen to dɛ an b'a fɔ yen ko ayi n ko nin tɛ an t'i neni an t'i muso neni an t'i den neni mais n'i kumana foroba fɛn na o ye ala ka diinɛ de anw ye foroba maa de n'i ye foroba kuma fɔ ala ka diinɛ na an b'a fɔ yen ko nin tɛ tiɲɛ n'anw yɛrɛ fɔ mun tɛ tiɲɛ a bɛ fɔ ko nin tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ ayi i kɛra maa o maa ye o ye tiɲɛ dɛ i mana bonya cogo cogo i mana dɔgɔya cogo cogo n'i ye fɛn fɔ ala ka diinɛ na mun t'a kɔnɔ an dun b'a dɔn k'a t'a kɔnɔ an t'an da minɛ a kan an b'a fɔ an karamɔgɔ i t'a yɔrɔnin kalan ka ɲɛ kosɛbɛ i ye mun fɔ ten tɛ dɛ a fɔra tan de a banna n'o de tɛ bɛn ma sa o de ye problème ye naam an ka taa fɛ ala ko k'ale bɛ sufɛla ani tilefɛla yɛlɛma naam inna fi dhalika su ni tile ka yɛlɛmani k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ inna fi dhalika o baara in mun filɛ la'ibratan o ye walanda de o ye lakununi de o ye yeli de li ulil absari ɲɛkisɛ dungɛw ye a y'a kila ko ne ɲɛ bɛ sigila k'e ye kɔnɛ ye ko dɔn a ye ala kan to ma ni ala bɛ ko ɲɛkisɛ dungɛ o kɔrɔ ye maa min bɛ ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn ala kan b'o de ma ka kuma dɔn ka kɔrɔ faamuya innahu la ta'mal al-absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ala ko ɲɛkisɛ tɛ fiyɛ ayi ɲɛkisɛ fiyɛli o ye ala lajarabi ye komi ko dusukun ni yani kɔgɔ dusukun ni dusukun b'a kɔnɔ k'o de bɛ fiyɛ ni dusukun fiyɛra n'i ma ala dɔn e de ye fiyɛntɔ ye n'i ma se ka zikiri kɛ e de ye fiyɛntɔ ye n'i ma se ka seli e de ye fiyɛntɔ ye n'i m'i dankun dɔn e de ye fiyɛntɔ ye i ye diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn f'i dankun o ye maloya ye i ye fɛn bɛɛ dɔn yɔrɔ mali la yan n'a fɔra karisa kalalenba don dɛ a mankutu fɔlɔ a kalan bɛ a kalan bɛ a bɛ tubabukan mɛn dɛ à la fin o b'o de f'i ɲɛna non mais intellectuel yɛrɛ e m'a ka tubabukan mɛn o de y'a to yen e m'a ye faransi sɔgɔbɛkɛla ani n'aw taara baara ɲini yɔrɔ la o b'a ta i ɲɛ koyi voilà parce que o bɛ français de Faransi fɔ e bɛ français de Bamako fɔ yala a ka français tɛ kelen ye voilà ko in bɛ ten de k'a kalan bɛ dɛ k'e ma ka arabukan mɛn bon diɲɛ ɲininaw olu waso ni kalan ye mais lahara ɲininaw ye kalan bɔ a la i m'a faamuya diɲɛ ɲininaw olu waso de karisa kalan bɛ bac plus 4 bac plus 5 doctorat ni ne b'a magistère de b'a bolo o ye wasona ko de fɛ mais an ka mɔgɔw n bɔra 6e na n bɔra DEF la la ilaha illallah DEF kalanden ka di sigi k'e bɛna fatuwa k'anw ka diinɛ la e ma kalan yɛrɛ ka ɲɛ fɔlɔ maa min bɔra DEF la o de bɛ taa ka taa jalamugu belebeleba meleke i b'a dɔn betigi ye mun fɔ a ko yalufuna al-ama'ima kal afa'i wa tahta anyabihim summun qatila k'u b'u ka jalamugu meleke k'a meleke ko n'i y'a dale k'a fɔ ko gorongo dale ko k'a sɔrɔ u ɲi jukɔrɔ ko poison de bɛ yen n'a magarila a b'i faga ko ma bɔ dɔ la DEF kɔ o DEF yɛrɛ ma ɲɛ o de y'a to voilà n de tiɲɛ a ye DEF dɔrɔn de kɛ parce que n delila ka arabukan kirikara dɔ mɛn dɔ la karamɔgɔ dɔ da arabukan kirikara dɔ ne y'a dɔn kɔni n'i ma bɔ DEF ni fɛn ninnu na ni arabukan ninnu fɔ man di o vraiment merci o de ye tiɲɛ ye jaa yɛrɛ DEF dɔrɔn de kɛ ala e diinɛ kɛra yɛrɛ ko fɛn ye koyi la ilaha illallah
e de la ka defu école de jumena ka be murta ka do opérer iyo nyina folo e docteur do e ka mo opérer ko defu de la ka nyina folo ima de ka nyade ulu bi kalande ke nyanyi naw ye kalanke mais ala nyini anko fanga kalambo ala nyina ango kete tendron obenya ala tsorani kalante imamuna maliki ne kalande ke shafi'i ne kalande ke ahmad ibn hanbal ne oye kalande ke wa hal bi kalana ulu bi kutay ko ayo teknyede kalamba ye ni dungo de bo dinana unna ni dungo mi ko dogo ko kalamba de dina nyagami kalamba ma dina nyagami de jahili kalambali munu yere ka kalamba ul de dina nyagami mamunte fendo ni yere ka tigi ul de nyagami nye sedna alika radiyallahu aka hadisa dota o dongo juma temene mais hadisa ya ama wala ka parce que wati ko ngasru ni ala juma do yana insha Allah misra ka kutuba insha Allah bismillah ta fe Allah subhanahu wa ta'ala ko ala de masamu nye dan fen kelen be dan ka bo jila kulla dabbatin min ma'in abe bora jila Allahu akbar dan fen be ala ya be dan ka bo jila nam wa minhum abe dabba nunu cira man yamshi ala batni dabba mumbe munumbe fofo u kono ka udisika ina fo sa no uli fofo disika we wa dabba wala bu cira man yamshi ala rijlaini munumbe tamanu sen flay ina fo haramaden ina fo she ina fo kono haramaden ni ko she ni ko uli tamani sen flade ومنهم ما برب دابنا من يمشي على 40 ممتامني اسناني انافو صغا انافو فلي انافو مشي على فلك دانفن بتافو على كو علي دانفن بكلنكل دانكا بوجيلا دانفن دو بينو ولوبه فوفو ديسيكا انافو سا انافو جيغه be fofo disika jikon nana inafo saw akodobe ulube tama sen flaka inafo haramadini sen fla dobe ala 40 ulube ta usenanika ala deni bedan wallahi hal to abusheto o ma da ko ala de ada ibse ka fendo griffe mais ima dande edella ka to kele ka sheglan ka beglan ka do izine kona ka bo akoko yo yifolo idela ko chef faso nyana folo abise ka produit chimique de chayala yani abi fanda ka teme en normuka abi jinga teme en normuka obebiñe mais ani ala de odoala tomono griffe bise ka tomono griffe nyongona mais ka fo comme tomono shunkelen gla o mate jien kono ibise ka malo griffe mais ibise ka malo kelen gla ibise ka mangoro griffe ibise ka mangoro shunkelen gla ala de ni begla nam يخلق الله على دبي فندا ما فمو يشاء نو على يرجع إن الله كيكاد الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على السباي فن كلن بلا ibe mun don ala be sala ite mun don ala be sala inye be munna ala be sala inye te munna ala be se fen bela nam لقد أنزلنا آيات مبينات حقيقة يرنجما الله سبحانه وتعالى كو أو ألو دي كبك آية وجي مبينات من فرباسيالندو الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ala ye aya munun jigi munun faravasial de islamo kan ga bara keno de aya faravasial munu nyaminente nyeda flati munna ala ka yulu jigi islamo kan ga bara keno de mais munu bitakata iglo aya munun ko afuma ko at-tashabbuhat aya munun nyamero nyeda flabala yani abo comme dormo mo ga kona nye ni aya mata odo ni ulu ye fitna nyinnawde ulu ye mabala mo gode odongo nyebe dola tirla nyella de mo ya shachi chima imam eko munna ne ko cha aka na ko torosa
ko kuranɛ bɛɛ ka a ma fɔ maa si ye seli la ko amin k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ ko dɔ ka na ni amina ye seli la ko ne kuranɛ kɔnɔ ne yɛlɛla ka ye ne ko a fɔ cɛ ma ale taara yɔrɔ jan kojugu amina tɛ koyi seli yɛrɛ arkan 4 tɛ kuranɛ kɔnɔ seli fana 4 o tɛ kuranɛ kɔnɔ lazara 4 o tɛ kuranɛ kɔnɔ fitiri 7 o tɛ kuranɛ kɔnɔ safo 4 o tɛ kuranɛ kɔnɔ fajiri 2 o tɛ kuranɛ kɔnɔ mais a ye seli o bɛ kuranɛ kɔnɔ a kɛcogo ala kira de y'a jira anw na mais n'a ko le mot amina k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ ko wala amina fi baitil harami o tɛ amina ya n'a ko le mot amina t'a kɔnɔ n b'o d'a ma amina baitil harami suratul bakara kɔnɔ o b'a kɔnɔ na a fɔ a ye ko an tɛ kuranɛ dayɛlɛ koyi non a fɔ a ye ka na n'a ma kuranɛ dɔn an b'a fɔ a ye n'a ko seli kɔfɛ an b'a fɔ a ye n k'o yɛlɛ ko kuma de sa an ka diinɛ avancé ma ne alimami ko wala dalina k'a fɔ ko amina k'i bɛna anw fasa wuli o yɔrɔ la k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ anw t'i laminɛ o la sa ninnu ye fitirités de ye ninnu ye aw ka procureur ɲuman na de faux problème de ye o fɛn façon ninnu ye n'i y'a mɛn ko faux problème n'i yɛrɛ de faux problème ye k'i bɛna anw tulokɔrɔ tɔrɔ ko amina tɛ kuranɛ kɔnɔ n'a ko le mot amina o bɛ kuranɛ kɔnɔ mais seli kɔfɛ ta ye o tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ koba ye o arkan 4 tɛ kuranɛ kɔnɔ ne fana y'o défi lancé ale ma kuranɛ arkan 4 a kana jira n'a ye kuranɛ kɔnɔ ka na anw distraire dɔrɔn ka mankan caya dɔrɔn pour que an ɲinɛ an ka objectif kɔ objectif ma an na an b'o de éteint o ye mun ye silamɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ ɲɛman ye bɛɛ k'i ka indépendance ta bɛɛ k'i hakili lafiya i ka na misiri kɔnɔ i ka seli i ka t'i ka so i ka silamɛya k'i yɛrɛ a kana gulo maa wɛrɛ la o de ye an ka objectif ye ka an hakili bɔ ɲɔgɔn bolo marimaya k'o dabila ka to ka ɲɔgɔn arnaquer ka ɲɔgɔn escroquer k'o dabila voilà mɔgɔw bɛ ka kunna halisa i bɛna anw sen kɔfɛ yan komi hakili jiginna na an mɛna ko n'o tɛ n kun tɛ fɛ ka n da yɛrɛ don a n'a ma an ka taa fɛ al azan a y'a sira bisimila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la نعم ويقولون آمنا بالله
لقد أنزلنا حقيقة يرنيما الله سبحانه وتعالى قوان يجينيك آيات قرآن آية ولا مبينات من فرفاسيا لندو والله فربا على يهدي من أبما كندا يشاء من على يرجع إلى صراط كتاسرت كما مستقيم منكلم به على كان كندا على كان بلسرات كلينيكا على كان حكلو الله فيها على كان حكلو بوجونيالا نعم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويقولون كم منافقو كنتو آمنا أو لمن يرى بالله على وبرسول أني ألك تشيدنا وأطعنا وأن تغرى ألك وأن صنام وأن يام وأن بلغ لبطورك ألك كما ناك تشيدي ثم يتولى فريق منهم وكما فلان كركو يده ثم أقف يتولى فريق منهم جما كل دبا أقدو كبو أقول لمن يكما كاينا أولو تشرا من بعد ذلك وبيقف درا نافقو بنا والله أن لمن يرلو والله أن لمن يرى أهلي هيك ميدرون نين على شيء إسلامي دي إسكا سيرا كلمة sel doro na misir la doro islamé mum balo oto doro ne mama mangay nini ala chene islamé de ala chene islamé de kala fen faade is inati ka sika baraka kilma doni iba sel rbc petekun la dara se petekun aba nola islamé sel farasera e ma bouger islamé la dara sera e ma bouger islamé fitri sera e ma bouger e bi se ka clé tanke clé muga etente da duguma abada foni sella occasionnellement o kora mi o tara do fe barola sere fara sera be willa ka sere amalo yara willa ka fara jamaka o te islamé ake chugo ide islamé ngo fugari ya barate ibe ma chama islamé ko guye do barate goy fugaru do fugaru fenia parce que islamati feniatisme few e fajiri sere flene saka wuli ki jo amon no ngoy ndela kisan no me ayela ko la mo be mbulo ko ci no ci ete allah alam ala de bado menti ka fa nyena galo ya kama kwa ko jendo be ku tarabu so nyina ko ci ko ka be fe fo mu ma dem su fe o yara kan na foro anara kuma yana ka dem so dama kana de ka fora a ede dem so ka ko oho o pour le ko fajiri yere erjmene ka ko est ce que 8h ko est-ce que 8h atele ko est-ce que 7h charo ka ko tafuro ne fajiri erdo ibna amande muso ko fo ya bo o ket nyo kana ket nyesa mais ma chamante fajiri sir erdo ya erni mun jama ka chen erbe o fitiri ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko flabe ko o selli man no nafiki ma de ajme الصبح والعشاء الصبح والعشاء ko flabe ko selli man no nafiki ma de ko de fajiri an safoy awo safo an fajiri ko selli man no nafiki ma de ngo safo de journal eri safo de fieton eri safo rendez-vous eri o kulu toy kana o seli man no de fajiri ba soro dugu jadaro yoro sumal do halni bantloti fe kena sumalendo akumana ala kira kote de wala akumala kira ko ne mama ka seno ka cha aka so ni misiri che ko ka seri aka fa ko limani ya bo tigra ala ma angel limani ya jonam wama ulaika bil mu'min ala ko kubu kale iye ka foko ulube ekira ko me o kofe jama kul do bu ko do ngabo o kula ko nunum make ka foko dan me ekira de نعم إذا دعوا إلى الله ورسوله وإذا دعوا أي على كم الله مرة وإذا دعوا على كنو وللا إلى الله كتا علما ورسوله أن على كشديما ليحكم بينهم على نا كشدين كتا كيري تيجي ونيونچه
إذا فريق منهم معرضون إذا أكمنا فريق إنما أسر أجمنا معرضون ألوب كدون أبو أكمما الله نعرف يقول لك الإسلام تسكى نيوني Allah be an wele ka bena kirike laiki ba an wele ka bena kirike an muso mara cogo ala y'o fɔ démocratie fana y'a fɔ ala dun ta kɛ cogo ni démocratie ta cogo di dun olu ye ɲɔgɔn contraire de i sigi cogo i ka so i dumuni kɛ cogo i sunɔgɔ cogo i taama cogo i muso mara cogo i wari ɲini cogo i ka fɛn bɛɛ silamɛ y'a bɛɛ fɔ démocratie fana dɔɔni fɔ nin bɛɛ la a bɛna to jɔn ta la an b'a to diɲɛ kɔni ta la o kana taa n datugu parce que u sigimɛ de n b'i enfermé u sigi de n b'i enfermé n'i y'a kɛ ten n b'i datugu ko Cheikh Amara ye kuma Cheikh Ahmad Bamba ye kuma min fɔ o don k'i bɛ se ka taa ne yɔrɔ la n tɛ n ka denbaya yɔrɔ mais i tɛ se ka taa ne yɔrɔ si ko ni Ala tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o se b'i ya o se t'i ye adamadenw ka siran Ala ɲɛ sa ka n'i jɔ Ala ya jɔyɔrɔ la sa wallahi ka n'i jɔ Ala ya jɔyɔrɔ la n'i ma Ala to yen n'i y'i offensé Ala la sanastajirduhum min haythu la ya'lamun Ala bɛ mun ye i kɔrɔ tuma min na ni Ala y'i porokoto yɔrɔ t'i la Ala ko n'u welela ko a ye na Ala n'a ka ciden o ka taa kiiri k'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'i bɛ jamakulu dɔ ye o b'u kɔ dɔn ka bɔ a ma hali ni jamana tɛ kiiri n'a ye i yɛrɛ t'i yɛrɛ kiiri n'a ye wali nafolo filɛ i filɛ ka jan ko Ala ko n k'a to yen ka ɲɛ walimuso ko Ala kama ka n'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ Ala kama i bɛ anw de ye dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn ni san ko wala an n'an ka show bɔ dɔrɔn girigirigiri ka n'a kɛ fossé kɔnɔ ten bulum o bɛ taa bloqué ɲɛfɛ ka yɔrɔ dɔ fa ka inondé ka don dɔ ka so kɔnɔ ni maa mun sara ye e ye criminel de e de y'a faga n'i ye ɲama bɔn ji kɔnɔ o ɲama kɛra sababu ye ka fossé boucher n'o ye maa kɛra maa sababu ye ka maa mun faga e ye criminel de n'i ye kɔkɔna feere mɔgɔw ma n'u y'a san e mun y'a feere ani maa lalima mun taara ka taa san ka taa sigi a kɔnɔ n'i y'i ka dudenw sara a la dutigi criminel maire criminel Ala b'aw minɛ k'aw juger o tuma na Ala subhanahu wa ta'ala n'an ye Ala ka kiiri kɛ bɛɛ bɛ lafiya i bɛ Ala ka kiiri dɔn fɛn fɛn tɛ bɛn i ma Ala kɛra ko n'i bɛ fɛ ka Ala fɛn fɛn tɛ bɛn i ma kan'a kɛ maa wɛrɛ la n'i bɛ banni na n'i y'a banni a man d'a ye dɛ ou bien mun mɔgɔw banni est-ce que n'i y'a banni a ka d'a ye o ma kana mɔgɔw banni n'i ye popo mani ka popo t'a kɔfɛ dun o ka dɔ ya moto zone n'i y'a ka moto suɲɛ a kɔfɛ la ilaha a bɛ kɛ i n'a fɔ a k'a yɛrɛ faga o tuma kana mɔgɔw ta suɲɛ walima hali baarayɔrɔ la ni mɔgɔ fila jɛra ka corruption kɛ deal aw jɛra k'a kɛ dɔ ye wari di a dira ma o kelen y'a bɛɛ dun n'i y'a ye kɛlɛ la i b'a fɔ ko surafɛn wari tɛ a fɔ ma kɛ mankan ye a tɛ se ka ɲɛfɔ mun kɛra n'o cɛ n tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mun de kɛra cɛ an bɛ jɛ ka fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ a kelen m'o bɛɛ dun a ye mun fɛn kɛ a ɲɛfɔ an k'an bɛɛ kɛ a bɛ se ka fɔ a tɛ se ka fɔ wala ayi bi tile ka hali commerçant mankan mɛn jamana y'anw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ commerçant yɛrɛ jamana tɔɔrɔ n'a fɔra dɔrɔn ko fɛn dɔ ɲagamɛ dɔrɔn biriw u bɛ dɔ fara a sɔngɔ kan mais n'a fɔra u k'a jigin kari hali u tɛ sɔn ka jigin a bɛ fɔ ko fɛn dɔ bloqué la Sénégal ni Mali ka conflit na i b'a ye u ye fɛnw da gɛlɛyara sukaro bɛ 55 la bi Bamakɔ yɔrɔ dɔ la 60 u y'a k'u yɛrɛ ma sogo dɛsɛra ka jigin gouvernement tiɲɛ t'a bolo dɛ k'a fɔ k'a bɛ 80,000 d'u ma san kalo 12 aw t'a ɲɛ koyi tiɲɛ tɛ koyi a y'a fɔ u k'a jigin a y'a fɔ olu k'a jigin misitigiw a y'a jigin dumunitigi bɛɛ kɛ dɔ b'i ta la ou bien mais aw kana dɔrɔn bɔ a y'a jigin an b'a garanti misi kelen o kelen an bɛ 80,000 di aw ma ko o kɛ subvention a b'a ɲɛ wa boucher dɔ ko ma ko dɔw bɛ yen olu ka 500,000 bɛ yen dɔw ka 600,000 dɔw ka 1,000,000 a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ sa a y'a fɔ u k'a jigin a ye fanga de o jamanadenw kan ka fanga bonya mais jamanadenw tɛ se ka fanga bonya parce que fanga tɛ hinɛ jamanadenw na o de e m'a ye ni tubabu ka kuma na bɛɛ b'a mɛn yan i b'a mɛn diyagoya don a y'i ka gitɔrɔn furan a ye ji bɔ i ka dingɛ kɔnɔ a ye fond social d'i ma a y'i furakɛ a ye nin kɛ n'a kuma na i b'a mɛn koyi mais anw ka fanga ma nin si kɛ anw ɲɛ
e ma san sisan a ka fɔ Mali télé la Ala ka an kisi a ma ko yɔrɔ dɔ attaqué la ko maa 10 sara Mali télé k'o fɔ e ka ni jɔ ko non ko maa 10 tɛ ko maa 5 don wallahi anw bɛɛ bɛ da e kumakan ka tɛmɛ Mali kumakan ta kan ka da mun kan parce que an dalen t'u la mun y'an bali ka da o la parce que fanga ni population tɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que u tɛ u ka population ka hɛrɛ ɲini k'a kɛ a ye population ka hɛrɛ ɲini a k'a kɛ a ka jamanadenw ka hɛrɛ kɛ n'o kɛra Ala b'u karaba aw ye fanga ye jagoya ye dɛ hadamaden man ka to yen ni marabaa t'i la Ala yɛrɛ tɛ sɔn o ma Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam hali ni aw maa fila bɛ ka voyager aw bɛ ka taa aw ka jɔ bɔn an taatɔ filɛ dugutaa mun na Kulubali e de y'an ka dugutaa amiri ye ne ni bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ bon e de ye amiri ye hali maa fila surtout jamana surtout du surtout misiri surtout fan bɛɛ fɛ mais a ka kɛ ka ɲɛ dɛ n'i ye n bila ɲɛmaaya la tile 15 ni n'o sigira ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i bɛ to k'i yɛrɛ fari lajɛ i b'a sɔrɔ o tigi bɔrɔn bɛ ka tɛmɛ e kan a kɛra cogo di o kumana a bɛɛ ye kelen ta ya n'i y'a koyokoyolen siri ni n'a bɛnna a bɛ kɛ i n'a fɔ ko chocolat ka sin ka a lèvre kɛ rosier ten an b'o fana bɛɛ ɲɛdɔn mais an tɛna kuma o kan bi an b'o to yen fɔlɔ a y'a dafa an ka bi ta in jɔya sanko b'a la a y'a dafara waseka kɔfɛ dɔɔni n k'a jɔ mun y'a hakili a ko Ala ko nafikiw silamɛ nafikiw n'u welela ko a ye na Ala n'a ka ciden a ka taa kiiri kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ k'i bɛ jamakulu dɔ ye u la ko i bɛ jamakulu dɔ ye k'u b'u kɛ kanganba ye k'u kɔ dɔ ka bɔ Ala n'a ka kira ka kiiri ma n'i y'i kɔ dɔ ka bɔ Ala n'a ka kira ka kiiri ma i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni tɔɔrɔ tɛ aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin